सिद्धार्थ भक्तिर ये नियारा कार्यक्रम जाईफुल मालिका को आपण मानक स्वागत करुछु। पूर्ववर्ती अध्याय मानकरे आम्भे माने आलोचना करुथलु महापुरुष 600 वर्ष तलरे खारगार रे प्रकाश करि दैथिबा से मालिका शास्त्र को जीवन रो कालिमा को धोइबा पई जो शास्त्र एकमात्र कली जुगरे लोड़ा आगत भविष्यतर सूचना देवा सहित जो कथा को महापुरुष लिखि दैछंती आउ आपण माने सुनि सारला परे आपणक मन कहूची नाई प्रकृत रे जाईफुल मालिका जहा कहिचंती ताहा गोटिए पर गोटिए सत्य होइछ। परम प्रिय शिष्य रामदास को महापुरुष अच्युत ए जाईफुल मालिका सुंदर तत्व को कहिथिले। हे रामदास कलिर आगत भविष्यत रे दुष्ट मानकर जेतबेले प्रादुर्भाव बढ़िबो सेतबेले मो अवतीर्ण नेबी जहाँ श्रीमद् भगवद गीतारे कहले यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् मु आसीबी। जाईफुल मालिकार ए विषय कौन महापुरुष रामदास को कहिचंती कौन से पद महापुरुष कहउचंती कौन कहले कहले दुष्ट दली सन्थ निज दुष्ट दली सन्थ निज दुष्ट दली सन्थ निज दुष्ट दली सन्थ निज क्षितिरे मोबाना करिबे टेकलो जाईफुल मूढ़ न बुझिबे अविवेक मूढ़ न बुझिबे अविवेक मूढ़ न बुझिबे अविवेक मूढ़ न बुझिबे अविवेक। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की महापुरुष अच्युत कहउचंती दुष्ट दली सन्थ निज आउ क्षितिरे मोबाना करिबे टेकलो जाईफुल अर्थात दुष्ट दलन करिबा पई भगवान आसीबे साक्षात एई संसार भितरे दुष्ट मानन को विनाश करी संत मान को रक्षा करिबे। संत किए आपण मानक मन भितरे प्रश्न आसीबो साधु संत मानक भितरे तफात कौन। अनेक जगह साधु कहिचंती अनेक जगह संत कहिचंती। साधु जो माने प्रभुंकर राति पाइले नाम गुण कीर्तन करंती से होचंती साधु। आउ संत किए राति पाहिले भगवान जहाँकर नाम गुण कीर्तन करंती से होचंती संत। सबु बेले प्रभु से संत मान को स्मरण करंती। तेणु साधु संत भितर ये होची तफात। बहुत लोक जानती जे साधु जी संत सी ता नुहे। साधुर अति उत्तम स्तर होचे संत जहाँकर नाम को प्रभु निजे स्मरण करंती। तेणु सेही संत जेतले व्याकुलित अवस्था प्रभु को प्रार्थना करिवे ए संसार को देखि सारला परे घोर भयंकर कलिकाल आस्ते आस्ते नष्ट अभिमुखी ये महामारी प्रादुर्भाव जो भाव में आपण माने जानुचंते ये संसार भितरे रोग दुख कष्ट भितरे मनीष पड़ी केवल प्रभु को भक्त आकुल निवेदन करिव आउ बारंबार जेतबेले शत्रु मानक द्वारा कठोर आगत कथारे हो वचन रे हो ये संत श्रवण कर सारला परे शुणी सारला परे निंदा शुणी सारला परे गाली शुणी सारला परे एमिति कि संत माने साधु माने अनेक निर्यातना भोग कर सारला परे शेष को से ईश्वर को प्रार्थना करिवे हे प्रभु आपण आविर्भाव हुअन्तु दुष्ट दलन करिवार समय आसीगलानी। आउ सेही समय रे प्रभु निजे अवतीर्ण हेबे बोली जाईफुल मालिका कहउचंती। आउ एई कथा को जो माने श्रवण करूछंती टीवी सामना रे बसी कुआ जाय शास्त्र कहंती समस्ते भाग्य न था ए प्रभु को कथा सुनिबा पाए जन्म कर्मं चमे दिव्यम मेवं जो व्यति तत्वतः त्यक्तांग देह पुनर्जन्म नैति मामेति अर्जुन। भगवत गीतारे अर्जुन को भगवान कहिले हे अर्जुन जन्म कर्म होची मोर दिव्य ये दिव्यता को जो माने श्रवण करंती तांको जन्म मध्य दिव्य होई जाए तांको कर्म दिव्य होई जाए। आउ सेति पई भगवान करे ए सुंदर कथा को सुनिबा पई ये सुंदर प्रयास जाईफुल मालिकारे। आउ जाईफुल मालिकार शेष रे जहाँ लिखाई रामदास को ये जाईफुल मालिका श्रवण करिसंत बोली तार प्रमाण आपण मानक आगे रखिबा। शेष रे इति श्री अच्युतानंद दास कृत जाईफुल मालिका कथने शिष्य रामचंद्र बोधने सदाजय संपूर्ण बोली लिखाई। अर्थात शिष्य रामदास सहित ये जाईफुल मालिका कथोपकथन चली आउ तो सहित कलिजुगरे आमे ईश्वर को प्रकृत रे मन दबा कथा किंतु ईश्वर को मन देवा प्रतिबदल रे आमे ईश्वर ठारे बुद्धि लगाऊ
ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛୁ। ଗୋଟିଏ ବାପାର କାନ ବିନ୍ଧା ହେଲା, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଯେତେବେଳେ କାନ ବିନ୍ଧା ହେଲା ସେତେବେଳେ ତା ପୁଅକୁ କହିଲା, ଏ ପୁଅ ବଜାରକୁ ଯାଆନି, ଟିକେ ଔଷଧ ନେଇ ଆସିବୁ ମୋ ପାଇଁ, ଯା। ପୁଅ କହିଲା ହଉ ବାପା ମୁଁ ଯାଉଛି। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କହିଲା ବାପାଙ୍କର କାନ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି, ଔଷଧ ଦିଅନ୍ତୁ। ଡାକ୍ତର ସେଠୁ କ'ଣ କଲା, ଦୁଇଟା ଔଷଧ ପୁଡ଼ିଆ ଦେଲା, କହିଲା ଗୋଟିଏକୁ ନଡ଼ିଆ ତେଲରେ ଗୋଳେଇ ବାପାଙ୍କ କାନରେ ପକେଇବ, ଆଉ ଗୋଟେ ନା ଏଇଟା ବାପାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଦେବ। ଯେତେବେଳେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଦେବା କଥା ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ତ, କହିଲେ ଏଇଟା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଦେବ, ଆଉ ଗୋଟେ କାନରେ ପକେଇ ଦେବ। ସେତେବେଳେ ପୁଅ ଆସିଲା, ବାଟରେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଦେଖା ହେଇଗଲେ, ଆଉ ଖେଳ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପୁଅ କ'ଣ କରିଛି ନା ଏସବୁକୁ ଭୁଲିଗଲା କ'ଣ, ଯେଉଁଟା କାନରେ ପକେଇ ଦେବା କଥା ସେଇଟା ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିକି କହୁଛି, ବାପା ଏଇଟା ତମେ ଖାଇଦେବ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଖାଇବା କଥା କହୁଛି ବାପା ଆକୁ ନଡ଼ିଆ ତଳରେ ଗୋଳିକି କାନରେ ପକେଇ ଦେବ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣମାନେ ଭାବିଲେ ଏ ଔଷଧକୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପ୍ରକୃତ କାନ ବିନ୍ଧା ହେଉଥିବ ନା ନାହିଁ? କମିବ ନା, କାହିଁକିନା ଔଷଧ ଏଠି ଭୁଲ ହେଇଗଲା। କାନରେ ପକେଇଦେବା ଔଷଧ ଆଜି ଖାଉଛି ରୋଗୀ, ଆଉ ଖାଇବା ଔଷଧଟା କାନରେ ପକାଉଛି, ରୋଗ କେଉଁଠୁ କମିବ? ତେଣୁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦୁଇଟା ପୁଡ଼ିଆ ଦେଇ ସଂସାରକୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପୁଡ଼ିଆ ମନ, ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଡ଼ିଆ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି। ଆମେ ଯେଉଁଠି ଯାହା ଉପଯୋଗ କରିବା କଥା ସେଇଟା ଆମେ ଉପଯୋଗ କରିପାରୁନୁ। ବୁଦ୍ଧିଟା ପ୍ରକୃତ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନ ଲଗେଇ ସଂସାର ପାଖରେ ଲଗେଇବା କଥା। ଏ ସଂସାରକୁ ଦେଖିବା କଥା, ଏ ପ୍ରଭୁ ଇଏ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କଥା। ଯେଉଁ ମାୟା ସଂସାରକୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଇଛୁ ନା, ସେ ସଂସାର ଭିତରେ ମୁଁ ପାଇଲି କ'ଣ ପ୍ରଭୁ? ଜୀବନ ଭିତରେ ଯେତେ ଯାହା ପାଇଲେ ତୁମକୁ ନ ପାଇଲେ ଜୀବନ ପୁରା ବୃଥା ଆଉ ବ୍ୟଥା ହେଇଯାଏ। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଇଏ ମାନବ ଜନ୍ମ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ ଦେଇଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଏ ଜୀବନ ଭିତରେ ତୋତେ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ତ କିଛି କରିନି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶରୀର କ୍ଷଣ ହେଇଯିବ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏ ଶରୀର, ଆକୁ ଶରୀର ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ଶରୀର କହିଲେ ଯାହା ସରି ସରି ଯାଉଛି, ଆଉ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଦ୍ଧିଟାକୁ ଏ ସଂସାରରେ ନ ଲଗେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧି ଲଗାଉଛେ, ଆଉ ମନଟା ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନ ଲଗେଇ ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଲଗାଉଛେ। ଆମେ ଦୁଃଖ ପାଇବା ନା, ଆଉ ସଂସାର ଭିତରେ ସେଇ ଦୁଃଖରେ ଆମେ ପଡ଼ିଛେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠି ଯାହା ଲଗେଇବା କଥା ତାହା ଲଗେଇନେ, ଉତ୍ତମ ଉପଯୋଗ କରିପାରୁନେ। ମହାପୁରୁଷ ଏ କଳିଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣର ସମୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ, ଆଉ ଆସି କ'ଣ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ? ଯାଇଫୁଲ ମାଳିକା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କହିଲେ ଦୁଷ୍ଟ ଦଳ ନର ପାଇଁ, ଦୁଷ୍ଟ ଦଳ ନର ପାଇଁ, ଦୁଷ୍ଟ ଦଳ ନର ପାଇଁ, ଦୁଷ୍ଟ ଦଳ ନର ପାଇଁ, ଜନମିବେ ପ୍ରଭୁ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୂଇଁଲୋ ଯାଇ ଫୁଲ, ସେ ତ ଅଧର୍ମ ସହିବେ ନାହିଁ, ସେ ତ ଧର୍ମ କରିବେ ନାହିଁ, ସେ ତ ଅଧର୍ମ ସହିବେ ନାହିଁ, ସେ ତ ଧର୍ମ କରିବେ ନାହିଁ। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जाईफुल मालिकारे महापुरुष अच्युत कहते दुष्ट दलनर प्रभु आसबे आउ ये मर्त्य भूमि रे जन्म नेबे किंतु प्रभु सबु सही पारे हेले प्रकृत में गर्व अहंकार आउ अधर्म को भगवान सहती ना। आपण मैंने सतर्क हो जातु ये कथा शुणी अनेक आखि बड़ बड़ हो कहीं ना प्रभु सबु सही पारती केबे जीवन भितर अधर्म सही पारती नहीं। कह जाए से प्रभु को कौन तुम्हें विश्वास करुच ये अन्याय को जमा सहती ना कहीं सी पूरा वंश को मारिदेला वाला। आपण मानकर भागवत बड़ सुंदर भाव में कह जा भागवत कौन कहले कहले जे प्रभु निज वंश मारी से प्रभु होइब कहानी। गोविंद 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 मधुगरुछि मकरंद। जे प्रभु निज वंश मारी से प्रभु होइब कहानी। गोविंद 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 मधुगरुछि मकरंद। बोल
सच्चिदानंद भगवान की प्रभु सबु सहंती किंतु अधर्म सहंती नहीं। आउ आपण माने विचार करिवे कथारो ठाकुर निज वंश को मध्य अधर्म जोगु विनाश करदेले। अधर्म बाटरे जाउथिबा लोक आपण माने कहिबे कली जुगरे बहुत लोक अधर्म करूचंती हेले काई तांकर तो किछि होउनी ए कली जुगर प्रभाव। तेणु सेति पई जी अधर्म करूची गोटे थर दी थर अधर्म हो गला ता द्वारा किंतु अधर्म बारंबार करी चलीची दिने कहा जाए पापर घणा बोझे गला परे सब किछि सरी जाए। तेणु पापर घणा तार बोझे होची आपण माने अपेक्षा करंतु ए आखि दिने देखिबो जी अधर्म करूची अन्याय करूची बलपूर्वक आपण रेबलिया आपण को ऊपर अत्याचार चलैछि बिना कारण रे कली करूची। तेणु ता कथा को भगवान ईश्वर बुझिबे। तेणु यही न्याय रे मन पड़ी जाए द्वापर युग। आउ द्वापर युगरे भगवान कृष्ण बलराम जतबले मथुरा कटक रे चाली चाली जाउचंती कृष्ण बलराम बड़ा आनंद रे जाउचंती डेई डेई का कृष्ण जाउचंती समस्त दौड़ा दौड़ी आसिले कहले आलो आसरे देख देख कृष्ण बलराम मथुरा दांड रे केड़े सुंदर सुंदर बालक ये मथुरा रे जन्म ही नंदपुर रे बढ़ीचंती आउ नंदपुर रे बढ़ी ये गोपाल गुड़ाक एड़े सुंदर देखाउचंती आउ से प्रभु को देखिबा पाई समस्त मथुरापुर नरनारी माने दौड़ी के आसिले। जणे के कहीदेला कहला आलो हे ताको थरे देखिले माने आखि पिछाड़ीबा को इच्छा होन आखि सतरे से कृष्ण को रूप को देखि सारा परे आखि कोन बंद करने को इच्छा हुए कि प्रकृत रे भगवान कृष्णकर से सुंदर रूप को देखीदेला परे जेते देखु थाए रूप को तोर एते लागू कहीं प्रभु निजर तो रूप को थरे देखी सारा परे कहीं केजाणी हे ठाकुर एते निजर तू लागू तो भली आउ निजर जमती कि संसार भितर ना मथुरापुर रे ये कथा प्रचार हो गला। आउ जतबले कथा प्रचार हो गला देखुचंती किए ये मथुरा बड़ दांड रे समस्त नरनारी धाइला बेले गोटे परिवार सासु बहु दीजन जाक बसिकी मंजा काटुचंती कदली मंजा काटुचंती। सासु ना मालती बहु ना प्रभावती। मालती कहला कहला आलो ए मु टिके देखी दे आसे समस्ते कौन कहउचन से सुंदर रूप कृष्णकर ये दिव्य सुंदर रूप को देखी सारा पर आउ कड़े आखि कड़े फेरैबा को इच्छा होउन मु टिके जाउजिलो टिके देखी दे कि आसे सेतबळे बहु कहला कहला मु टिके जानती मो से कृष्ण को टिके मु टिके देखी दे आसी। सासु कहला नाई 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 तू एठी बसी काट मंजा जमा जीवा दरकार नहीं छोट छुआटा खेलुची तू छुआ को जग 4 मासर छुआटी यही समय भितर सासु मालती गला देखा बहु मन छटपट प्रभु को न देखी कौन रही हम कहला आलो हे उठिकी सीना सासु मना कर दांध दरजा दे देखापी झरका बाटे देखापी कौन मना कर उठी पड़ा झरका बाटे से कृष्ण रूप को अनईदेला भाव आसीगला प्रेम रे गदगद हो गला। आउ ठाकुर टिके बांक नजर रे अनई देइछन बांक चाहणी ना आउ बांक चाहणी रे टिके अनई देला परे से आखि को जी देखी बाइया हो जाए ना देखीदेला आनंद हो गला। प्रभावती निजर देह ज्ञान पासरिला आउ भागवत कहती थरे जी देखीदे से प्रकृत से भाव देखीदेले से जानी पारती ना देह अच्छी कि ना। भागवत बड़ सुंदर भाव सुंदर पद भागवत कहते कौन कहले भागवत अच्छी कि न चिता दे उभय मत न जान गोविंद 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 मधु गलुछि मकरंद। बोल सच्चिदानंद भगवान की कहले अच्छी कि न छिता देही उभय मत न जानई। आउ प्रभावती जितेबाला कृष्ण को देखीदेला देह ज्ञान पासुरी आउ जितेबाला देह ज्ञान पासुरी आसी देखती कौन देखिले मंजा काटिबा पई बसी पड़े किंतु मन जाई कृष्ण पाखरे कहला आलो हे सासु कही शीघ्र शीघ्र काटिबा को पड़े देखला बेलको डाहाण पटे मंजा थिला बाँ पटे छोट 4 मास छुआटी किंतु कृष्ण को देखी सारा पर सब भूली जाइछन। ये डाहाण पटु मंजा उठे पनिकी काटिला बेले काटिबा कथा किंतु बाँ पटु 4 मास छुआटी को उठे काटी दे कृष्ण भाव रे तले काटी देउचंती छुआ सेतबळे चिलेला देखिला बेलू काटी सारे कांदीबा को लगिला छुआ
ମୁଣ୍ଡଗଣ୍ଡି ଅଲଗା ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏଇପଟେ ଶାଶୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ହାତ ଧାର ଧାର ରକ୍ତ। ଆଲୋ ତୁ ଇଏ କ'ଣ କଲୁ, ଇଏ କ'ଣ କଲୁ, ଇଏ କ'ଣ କଲୁ, ମୋ ନାତିଟାକୁ ମାରିଦେଲୁ, ଇଏ କ'ଣ କଲୁ? ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭାବତୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହା, ଇଏ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଭୁଲ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇଗଲା। ହେ କୃଷ୍ଣ, ତୁମକୁ ଦେଖିଦେଇ ତ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ପାଗଳି ହେଇଗଲିଣି। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ପ୍ରଭୁ, ଛୁଆଟାକୁ କାଟିଦେଲି। ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭାବତୀ। ମାଳତୀ କହିଲେ, ମୋ ଛୁଆ ଆଣିକି ଦେ, ମୋ ନାତିକୁ ଆଣିକି ଦେ, ତୁ କ'ଣ କଲୁ? ଇଏ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇ ଶାଶୁ ଡାକିଦେଲା କାହାକୁ? ନିଜ ପୁଅକୁ ଡାକିଲା, କହିଲା ଦେଖିବୁ ଚା, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କଲା ଦେଖିବୁ, ଚାଲ, କ'ଣ କଲା ଦେଖିବୁ, ଚାଲ। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ପୁଅ ରାଗିକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରାଗିକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା। କ'ଣ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା? ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଟା ହେଇଛି ପୁଅ, ସ୍ତ୍ରୀ କାଟି ଦେଇଛି, ହାତରେ ଧାର ଧାର ରକ୍ତ, ଛୋଟିଆ କୁନି ଶିଶୁଟିଏ, ମୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡି ଅଲଗା ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ସ୍ୱାମୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଶାଶୁ ଡାକିଛି, ଖଣ୍ଡା ଧରିଲା, କହିଲା ଆଲୋ ତୁ ଇଏ କ'ଣ କଲୁ? ଆଉ ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡା ଚୋଟରେ ସ୍ତ୍ରୀର ମୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡିକୁ ପ୍ରଭାବତୀର ଅଲଗା କରିଦେଲା। ଆଉ ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ହାହାକାର ପଡ଼ିଗଲା, ଆରେ ହେଇ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କାନରେ କଥା ପଡ଼ିଲା। ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କାନରେ ଯେତେବେଳେ କଥା ପଡ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକ ଘଟଣା ଘଟିଲା। କୃଷ୍ଣ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଭଗବାନ ମୋର ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେ। ଆଉ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ବଳରାମଙ୍କୁ କହିଲେ, ବଡ଼ ଭାଇ ଥିଲେ ତ ଲୀଳା କରି ହବନି ନା, କହିଲେ ଭାଇ ତୁମେ ଟିକେ ଆଗରେ ଯାଅ, ଗୋଟେ ପରିବାରରେ କ'ଣ 2 ଜଣ ମରିଗଲେଣି, ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିକି ଆସୁଛି। ବଳରାମ କହିଲେ ହଉ ତୁ ଯା। କୃଷ୍ଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେ ଘରେ। ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଛି, ଛୁଆଟା ହତ୍ୟା ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଭଗବାନ କହିଲେ, ଆରେ ହେ, ଏ ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ହତ୍ୟା କରି ସାରିଲାଣି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚକ୍ର ଉଠେଇଲେ, ଆଉ ସ୍ୱାମୀର ମୁଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ କାଟିଦେ। ଏଡ଼େ ଅପରାଧୀ। ସ୍ୱାମୀର ମୁଣ୍ଡକୁ ଯେତେବେଳେ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମାଳତୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ଧରି ଭେଁ ଭେଁ କରି କାନ୍ଦିଲା, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ, ଏକ ତ ନାତି ମରିଥିଲା, ବୋହୂ ମଲା, ତାପରେ ମୋ ପୁଅକୁ ବି ଆପଣ ବିନାଶ କରିଦେଲେ। ଇଏ କି ଲୀଳା ପ୍ରଭୁ, ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଠାକୁରେ, ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସବୁ କିଛି କରିପାରନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଛି। ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କଲା ବାଲା ଯଦି କେହି ଥାନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଭଗବାନ। ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କଲା ବାଲା ଯଦି କେହି ଥାନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରଭୁ। ସବୁ ସେ କିଛି କରିପାରନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି। କହନ୍ତି ଆଜି ଗ୍ରହଟା ବିପରୀତ ହୋଇଛି, ଘରୁ ବାହାରିବା କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଜାତକ ନ ପଡ଼େ, ଜାତକ ହଜିଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରୁ ଆପେ ଆପେ ବାହାରି ଆସେ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଭୁ ତୋର ଯଦି ହୋଇଯିବ ଅନୁଗ୍ରହ, ଆଉ କି କରିପାରିବ ଏ ଗ୍ରହ? ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ତୋର ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁଗ୍ରହ ହେଇଯିବ, ଏ ଗ୍ରହ କ'ଣ କରିବ ଠାକୁର? ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃପା ହେଇଗଲା, କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃପା ହେଇଗଲା, ତୁ ମୋ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେ। ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଚକ୍ର ପଠେଇ ତ ପୁଅକୁ ବିନାଶ କରିଦେଇଥିଲେ, ଏଥର କିନ୍ତୁ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚେଇଲେନି, ବରଂ ବୋହୂ ପ୍ରଭାବତୀ ଆଉ 4 ମାସର ଛୁଆକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ଛୁଆ କୁଆଁ କୁଆଁ ହେଲା। ଆଉ ଏପଟେ ପ୍ରଭାବତୀ ଉଠି ଯେମିତି ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଥିଲେ ଝାଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ବସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଝାଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ବସିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେତେବେଳେ ମା ବିକଳ ହେଇକି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଭୁ ମୋ ବୋହୂକୁ, ମୋ ନାତିକୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ, ଏବେ ତ ମୋ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ କହିଲେ ନା ନା ନା, ତୋ ପୁଅ ଗୋଟେ ନାରୀ ହତ୍ୟା କରିଛି, ଆଉ ତୋ ସହିତ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ବର ଥିଲା, ମୋ ହାତରେ ସେ ମରି ମୁକ୍ତି ପାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ତ କାହାକୁ ମାରନ୍ତିନି, ବରଂ ତାରନ୍ତି, ଯାଉ ତାହାର ମୁକ୍ତି ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମାଳତୀ ମା ମନପରା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଭିଶାପ ଦେବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ମୋ ପୁଅର ମୁଣ୍ଡରୁ ଗଣ୍ଡିକୁ ଅଲଗା କରିଦେଲେ, କୋଉ ମା ସହିବ? ଏବେ ଆପଣ ତାକୁ ଜୀବଦାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମା ଆଖି ଆଗରେ ତା ପୁଅ ମରିଗଲା ପରେ କେତେ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି, ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର। ଆଖି ଆଗରେ ପୁଅ ମଲେ ମାଆକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ତା ବାପାକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆପଣ ନିଜ ହସ୍ତରେ ନିଜ ପିଲାମାନେ ମରିବେ, ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ ମାଳତୀ। ଭଗବାନ କହିଲେ ଆଗକୁ ତ ସେଇ ଘଟଣା ଘଟିବ ନା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ସମସ୍ତ ଯଦୁବଂଶ ଯେତେବେଳେ ମଦ୍ୟପାନ କରି
पिंडराक तीर्थरे परस्पर अणाणी हेले भगवान विचार करी चक्र पठेले आउ यही चक्र समस्त जदुवंश को विनाश करिसंते प्रभुଙ୍କ हस्तर आउ शेष को प्रभु चक्र पठेले तले प्रद्युम्न मध्य पान कले आउ सेतबेले निज पुत्र को मारिबा पाई साक्षात भगवान चक्र पठेइछंते आउ ये चक्र प्रद्युम्न मुंडरू गंडी को अलगा करिदेला किंतु एबे चक्रर अभिमान प्रभु आपण मु हस्तरे रहिले बोली आपण एते बड़ कथा कले आउ हस्तरू चक्र गला परे काम न सारिकी सुदर्शन फेरती किंतु एथर गाँव अभिमान रे फेरले ये चक्र अभिमान करिसंती सुदर्शन चक्र प्रभु हस्त को फेरी नहांती आपण से पद को टिके मन पकई दवा पई चाहे कौन कहिले प्रद्युम्न नासी चक्र गला श्रीकृष्ण कर कुनोहिला गोविंद आहा सब गाइए गोविंद बोले प्रद्युम्न नासी चक्र गला श्रीकृष्ण कर को नहिला कहला आउ कर को आसिलानी तेणु जो प्रभु निज वंश को मध्य विनाश कर देइचंती केवल धर्म जोगु आउ जाई फूलमालिक आज प्रमाण दउचंती प्रभु आसीबे मर्त्य को आउ अधर्मी मान को विनाश करी संत मान को रक्षा करिवे आउ सेही जाई फूलमालिका रे आगत भविष्यत महापुरुष कौन कौन सब कहउचंती से कथा को आम्भे मान आलोचना करिबा किंतु आजिर समय आपण मान ठारू विदाय नेबार काहेकि ना समयर सूचना आपण मान पाखरु विदाय नेबा पई दुई बार नाम संकीर्तन करिबा वाणी को विराम दबा बोलो ओम कृष्ण मधुसूदन वासुदेव जनार्दन 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 बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय।